नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। मोर ए भिडियोटी को स्किप न करी दयाकोरी शेष पर्यंत देखंतु। जो गार्डियंस माने मो भिडियोटी देखुचंती समाने तांको पिला मान को देखंतु, कारण षष्ठ क्लास पाखरो +2 पिलांक पाई शिक्षार भिडियो ही आज्ञा। ये जो विषयटी मु बर्तमान आनी से विषयटर नाम हूँ डेरिवेटिव एडजेक्टिव। आउरी गोटे ना अच्छी फॉर्मेशन एडजेक्टिव। एक ओडिया रे कहती व्युत्पादित विशेषण। व्युत्पादित विशेषण कौन? विशेष्य किंबा क्रियापद सहित जदि विभक्ति जोग कला परे जेउ नूतन विशेषणटी गठन हुए ताकू व्युत्पादित विशेषण कहती। सेपरी नाउन किंबा भार्ब सहित जदि सुफिक्स जोग करी जेउ एडजेक्टिव गठन हुए ताकू डेरिवेटिव एडजेक्टिव बा फॉर्मेशन एडजेक्टिव कहती। सुफिक्स होची विभक्ति। जेउ अक्षर बा कौनसी अक्षर समष्टि रे सृष्टि होइथिबा पद अन्य पद सहित जोग होई जेउ पदटी सृष्टि हुए ताकू विभक्ति बा सुफिक्स बोली कहती। जमिति आपणकर एबुल ABLE एबुल। आज्ञा एबुल होची ए गोटे लेटर बा गोटे अक्षर, बी होची गोटे अक्षर, एल होची गोटे अक्षर। ये है सुफिक्स विभक्ति। फुल एफ गोटे अक्षर, यू गोटे अक्षर, एल ये गोटे गोटे अक्षर। अस OUS ओ गोटे अक्षर, यू गोटे अक्षर, एस गोटे अक्षर। लेस LESS लेस LYIC एगुड़िक सबू गोटे गोटे सुफिक्स बा विभक्ति। यही मानकू आमे नाउन सहित जोग करिकी नूतन एडजेक्टिव गठन करिबा किंबा एकु नहीं भार्ब बा क्रियापद सहित जोग करी आमे नूतन एडजेक्टिव गठन करिबा। जो नूतन एडजेक्टिव गठन हेबो ताकू व्युत्पादित बा डेरिवेटिव एडजेक्टिव बोली कहिबा। तेणु वर्तमान मु आपण मानकर गोटे विभक्ति नउछि। ये हूँ 8 प्रकार विभक्ति आपण मानक मु बुझेबी। से 8 प्रकार विभक्ति गोटे भिडियो तो बुझे हम ना, भिडियोटी बहुत लंग हो। तेणु एक पार्ट ऑन पार्ट करी मु बुझेबी। मोर यही डेरिवेटिव एडजेक्टिव संपूर्ण सरिला पर्यंत प्रत्येक पार्ट को आपण माने प्रत्येक पार्ट को देखिए शेष पर्यंत आपण मान पिला को मते देखाइबे। ये बहुत शिक्षार अर्जन करें। कारण ये डेरिवेटिव एडजेक्टिव परीक्षा रे बहु मात्रा पड़िबार संभावना अच्छे। आपणकर गोटे विभक्ति जहाँकि गोटे सुफिक्स मु नौछि एबुल ABLE। एबुल अर्थ होछि योग्य। आमे भार्ब सहित जोग करिबा। मु आपण मनकर यार सूत्र भी ऊपर लिखिदेवी, सूत्र को लक्ष्य करिवे प्लस निजे भी बहुत अच्छी बहुत शब्द अच्छी आपण निजे भी शब्द बाहर करिकी यूज करिकी आपण मन रखिवे। आउ ये परीक्षार क्वेश्चन बहुत मात्रा पड़िबार संभावना। तेणु को टिके ध्यान से देखिए। एबुल बा योग्य विभक्ति को आम नहीं कि गोटे भार्ब सहित आपन जोग करिबा।
ଭାର୍ବ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଲିଫ୍ বা ଯୋଉଟାକି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆପଣ ଏବୁଲ୍ ବା ବିଲିଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏବୁଲ୍ ସେସ୍ମାଲ୍ ହେଲା ଯୋଉ ପଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବିଲିଭ୍ ଏବୁଲ୍ ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଗ୍ୟ। ଏଠି ବିଲିଭ୍ ହେଲା ଭାର୍, ଏବୁଲ୍ ହେଲା ସୁଫିକ୍ସ, ଆଉ ତା ସହିତ ଯୋଉ ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଟା ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଲିଭ୍ ଏବୁଲ୍। এই ବିଲିଭେବୁଲ୍ ନେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହୁଛି, ହିଜ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ବିଲିଭେବୁଲ୍। ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ବା ତାର ଭାଷଣ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟର ଭାଷଣ। ଭାର୍ବ ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟ କରିବା, ଗଣିବା, ପ୍ଲସ୍ ଏବୁଲ୍ ଅର୍ଥ ଯୋଗ୍ୟ, ଗଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଗଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ଗଣନୀୟ। କାଉଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଏବୁଲ୍ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍, ଯାହାକି ହେଲା କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଅର୍ଥ ଗଣନୀୟ। এই যে গণনীয় বা কাউন্টেবলটি সৃষ্টি ହେଲା সেটা ডেরিভেটিভ আডজেক্টিভ। সেটু ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବୟ ଇଜ୍ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍। ବାଳକ ହେଉଛି ଗଣନୀୟ ବିଶେଷ୍ୟ। କୁଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏବୁଲ୍, କୁଲ୍ ଅର୍ଥ ଆରୋଗ୍ୟ, যোগ্য বা সাধ্য, কুল এবুল আরোগ্য সাধ্য। ডায়সেন্টারি অর্থ হল নাল ঝাড়া, ইজ কুল এবুল অর্থাৎ নাল ঝাড়া গোটে রোগ, আরোগ্য সাধ্য। ড্রিঙ্ক প্লস এবুল, ড্রিঙ্ক ହେଲା ଗୋଟେ ଭାର୍ବ, ପିଇବା ହେଲା ଗୋଟେ ଭାର୍ବ ବା କ୍ରିୟା। ଡ୍ରିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଏବୁଲ୍ ବା ଯୋଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପିଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଡ୍ରିଙ୍କ ଏବୁଲ୍, ଯୋଉ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ବ୍ୟୁତ୍ପାଦିତ ବିଶେଷଣ। ଡ୍ରିଙ୍କ ଏବୁଲ୍ ପିଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଟପ୍ ୱେଲ୍ ୱାଟର ଇଜ୍ ଡ୍ରିଙ୍କଏବୁଲ୍, ନଳକୂଅ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ বা যোগ্য। ଲଭ୍ ଗୋଟିଏ ଭାର୍ବ, ତା ସହିତ ଏବୁଲ୍ ଯୋଗ କଲେ ଲଭେବୁଲ୍। ଯୋଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯୋଉ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍, ତା ନାଁ ହେଲା ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଲଭେବୁଲ୍, ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଆଦରଣୀୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବିତା ଇଜ୍ ଲଭେବୁଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ଶିଶୁଟି, ସବିତା ବୋଲି ଯୋଉ ଶିଶୁ ସେ ଆଦରଣୀୟ। ଇଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏବୁଲ୍, ଇଟ୍ ହେଲା ଖାଇବା ଗୋଟେ ଭାର୍ବ, ଏବୁଲ୍ ହେଲା ଯୋଗ୍ୟ, ଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ଯିଏ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ଇଟିଏବୁଲ୍। ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆର୍ ଇଟିଏବୁଲ୍, ପାଚିଲା ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ଭ୍ୟାଲୁ ପ୍ଲସ୍ ଏବୁଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍, ମୂଲ୍ୟବାନ। ଟିଚର୍ସ ଗିଭ୍ ଅସ୍ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ଆଡଭାଇସ୍, ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ସୁଇଟେବୁଲ୍, ସୁଇଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟେବୁଲ୍, ସୁଇଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏବୁଲ୍, ସୁଇଟେବୁଲ୍। ସୁଇଟେବୁଲ୍ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯୋଗ୍ୟ। ରିଭର୍ ବେଡ୍ ଇଜ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ ପିକନିକ୍, ନଈ କୂଳର ବଣଭୋଜି କରିବା ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ହେଲା ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ବା ବ୍ୟୁତ୍ପାଦିକ ବିଶେଷଣ।
এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇ ସୁଫିକ୍ସ ଏବୁଲ ସୁଫିକ୍ସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ତେଣୁ ୟାର ବି ଆହୁରି କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ଏନ୍ସାରେବୁଲ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଆଡମିସିଏବୁଲ, ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ନଟ୍ ଏବୁଲ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ, এইଭଳି ଅନେକ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଫଲୋ କରିବେ, ଦେଖିବେ। ଏ ସୂତ୍ର ବି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ସୂତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, କାରଣ ଏ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସେ। ତେଣୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ନୋଟ୍ କରି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ନୋଟ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।